মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ানি আমচাইও তঙ্কসং লুকুরক birmano kwlaijak salbrum thanglaisu khwlaithani kebeng mungo kwlaikha amchaini lukurok hamkrai nainai hapangni jorabo obotei ongnani kokya hinai sungmukti saka sinai noknai rok जुलाइबारी विधानसभाओ मंगसा हामक्राइनि सामुं तांजागिया खहिनि कक्सिल सामुं दिशाखा आमचाइनि लुकुरक मन्त्री शुक्लाचरण नवातिया विधानसभानि चंबारी सका कक रमानि रगै सामुं तांगलिया हिनि कक कासाखा लुकुरक सीपीआईएम नि सामुं हमंगनो खाफुरजागिया अंगैनो हामक्राइनि ककनो वानसगै जुलाइबारी विधानसभाओ आईपीएफ टिनि बाताइनाय शुक्लाचरण नवातियानो बोर्ड रुवै कप्लाइ सामानि जतनो खाकालाइमानि जुलाइबारी विधानसभाओ हामक्राइ अंगाने हिनै फिया बाइ थांगो हिनके ते बाबाइसा मांगप्लि कासाखा जुलाइबारी विधानसभानि चरणपाइ आमचायो याख्राइ करिनि बागै बिसिसनि रमै जोंजालो kwlaijak lukurok आमचाइनि लुकुरक अबनतयै आमचाइनि लुकुबाइ चंजाक आदंरकनि सिमि चेंगै मन्त्रिनि आरोफानो सगैजाक फिया सामुं हिनके मुं साफानो अंयाखो याख्राइ करिनि बागै आमचाइनि लुकुरक हातिवो रोंनगो साखामनगो थांनानि बेलाइनो जोंजालो तंगो केबनो सावैबो सामुं चाया अंगै याख्राइनि सामुं चेंगनानि बागै हास्ते हाफांनि थानि कयमुं तनिखा ककथुमनि बसकांगो नुकजाकै आमचाइनि लुकुरक ओ आमचाइनि बाबाइसा हिनके मोहरीपुर पंचायत आमचाइ खबजाको ते बाबाइसा हिनके कलसिमुक एडिसी विलेज आमचाइ खबजाको हाइनि बागै जायजर्स नामनानतयै जतनो साकफारै खारजाखिनै कक्सिल सामुक दिशाका नमस्कार দেখুন এই ব্রিজ আজ থেকে প্রায় ৮ বছর আগে ভালো ছিল এরপরে হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এটা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়ে যায় আমরা লোকালের নেতৃত্ব এবং দপ্তরের সাথে অনেকবার যোগাযোগ করেছি কিন্তু তাদের কোনো হেলদোল নেই বারবার জানানোর পরেও এটা মেরামতের কাজের জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না এখন পর্যন্ত এই পথ দিয়ে অনেক স্টুডেন্ট সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ এই পথ দিয়ে হাঁটাহুটা করে ব্রিজ ভাঙার ফলে এই কালভার্টটা ভাঙার ফলে তাদের আর আসা যাওয়া বা স্কুল স্টুডেন্টরা আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা হচ্ছে আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে আরম্ভ করে এবং আমাদের এই ৩৮ জুলাইবারী বিধানসভা কেন্দ্রে আমাদের মাননীয় ताबुक नायथेक्लायो मन्त्री शुक्लाचरण नवातिया साकनि आमचाइनि लुकुरकनि thanglaisu khwlaithani मुंसा केबुं मंकुरै ख्लाइनानि बागै बुसुक दवै या प्रेसेनो ब्युरो रिपोर्ट न्यूज नाउ।